भाई छांद तमे सळखिकिर बोली पार नहीं सारा बयस हेलाने आ कोन सळकी हबो तमे सांध ये छांद सळखिवा जानी गोटे पुत गाई आपनकर दक्षिण ओडिशा नयागढ़ जिलार संकीर्तन गणेश कीर्तन गणेश भागवत प्रधान ये महाभारत युद्ध दुर्योधन का ज्ञानी अरे जे निजर भाउच माँ असौच अवस्था अच्छी केश को टाणी आनिला ता भाई दुशासन लक्षे राजा निकट आपणकर उल्लंघन करेला विवेक नहीं आज्ञा विवेक दुर्योधन कबे पता कहले ए पो कहले सारी दल रे सारी दल रे कहले सारी दल रे सारी दल रे भारत को आख गुली सारी दल रे भारत को आख गुली सारी दल रे राजा चक्रवर्ती केही कनु हंते 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 समस्त ओटंती उठा कले सारी दल रे भारत को आख गुली सारी दल रे बोले खगुलिया गुलिया बगुलिया चुगुलिया बिगुलिया बोले खगुलिया गुलिया बगुलिया बिगुलिया चुगुलिया बोले ये गुड़ा को मारे बोले सारी दल रे भारत को आठ गले सारी दल अच्छा रह या भितरे मो भाई का केते नंबर गुलिया देखिबा देखिबा काली कहिले कहले कांध को कांध लाग नहीं नहीं कांध को कांध लागिले भाई जुआली पड़ी आज्ञा हल हबो मो भाई गोटे बड़ सारे हाँ आपण आम बापा हले से ले बड़ बापा सारे अरे सी निजे स्वीकार कले कांध को कांध लागिले जुआली पड़ो हल हबो मु गोटे बड़ आगे 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 मु काली कहिली सूर्यंकर 18 डिग्री सेल्सियस किरण पुष्करिणी पद्म फूल फूल फुटे भाई मोर कहले 45 डिग्री अच्छा एठी समस्त कोन अज्ञानी बसुंती नहीं आज्ञा खरा बेले पद्म फूल फुटे नहीं आया खरा बेले पद्म फूल फुटे कहले -0 डिग्री इरे पद्म फूल अच्छा भाई शीत दिने पद्म फूल फुटे ये तो काकर पड़िले पद्म फूल पड़ी पद्म पत्र पड़ी पद्म फूल फुटब तम प्रश्न मु समाधान तम विषय मु समाधान करी अच्छा देखा काली मु विषय करी मु कौन नृसिंहता सहित पाला गाई मु कौन सोना भाईना सहित पाला गाई विजय ओझा जगन्नाथ बेहेरा अभय स्वाई हदेश्वर मार्था अभिमन्यु नायक बनमाली पति समस्त सहित मु पाला गाई अच्छा नृसिंहता कहीं मत किसी कहू तुमको कहीं कहूँ सारे तमें सड़खीबाटा जानिना ए माँ समस्त बस समस्त को निवेदन भाई जो मैंने सब पथर आम जो घंटाटी गाइबा समस्त को अनुरोध आग को टिके आग को आस बाबू रे काली मु कही सूर्यंकर विज्ञान मत 18 डिग्री सेल्सियस किरण पुष्करिणी पद्म फूल फुटे चंद्रंकर केते डिग्री सेल्सियस किरण रात्र पुष्करिणी ओई फूल फुटे कहीं हे परला अच्छा सत्य जुग राहुर कटा मुंड कथा त्रेतया इंद्रजितर कटा मुंड कथा कही
ତା ହାତ ଲେଖିଛି ସୁଲୋଚନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଛି କି ହେଲା ତମ କଥା ହେଲା ବାବୁରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବେଲାଳ ସେନର କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲା କଳି ଯୁଗରେ କାହାର କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲା ଦେଖି ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଦବା ଖୋଇଦବା ପାଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଲା ଦେଖିପାରିବ କଥା କହିପାରିବ କହିବନି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ପୁରାଣକାର ଲେଖିବେ ଏମାନେ କଥା କହିବେ ଯଦି ତମେ କହିପାରିବନି କି ତମ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିପାରିବନି ତାହେଲେ ଇଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କଥା କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ନିଆଳି ମାଧବର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଟା ମୁଣ୍ଡ କାହା କଥା କହିଛି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି ଏ ପୁଅ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଉଠା ତୁଲିଆ ବାପା କେତେ ଜଣ ଉଠା ତୁଲିଆ ଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶ ବେଣ୍ଟିଆ ମୁସଲମାନ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରଦେଶ ନାଁଟା ହଉଛି ସୌବର୍ଣ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଁଟା ହେଲା ଶତହାତ କୌରବ କୂଳ ନିପାତ କରିବାରୁ ଶପଥ ନେଇଥିବାରୁ ନାମଟା ହେଲା ବେଣ୍ଟିଆ ମୁସଲମାନ ଶକୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ସେତେବେଳର ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର କାନ୍ଦାହାରା ସହର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ନମ୍ବର ଉଠା ତୁଲିଆ ହେଲା କେସ୍ନା ଶକୁନି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉଠା ତୁଲିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘର ଜଇଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭିଣୋଇ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଜୟଦ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଯାହାଙ୍କର ଘର ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତରେ ଅଛି କି ରାଜୁ ଭାଇ ଇଏ ହେଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉଠା ତୁଲିଆ କଲେ ଖଗୁଲିଆ ଦୁଇ ହାତରେ ଯିଏ ସରସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ ଆଗୁଲିଆ ହେଲା ଭୀମ କଥା କଥା କେ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବ ଭାଇ ଭଳିଆ କଳି କରିବାର ନୀତି ଯାହା ନିକଟରେ ଥାଏ ସେ ହଉଛି କେଶେ ନା ତୃତୀୟରେ ବଗୁଲିଆ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଃଶାସନ ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହଗୁଲିଆ ଆଗୁଲିଆ ବଗୁଲିଆ ଇଏ ଚୁଗୁଲିଆ ହଉଛି ମାମୁ ପଛପଟେ ପିନ୍ ମାରି ପେଣ୍ଟ ମାରି ଯିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ସଂଗଠିତ କରେଇଦେଲା ସେ ହଉଛି ମାମୁ ଶକୁନି ବାବୁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଲା ବିଗୁଲିଆ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମିଛ କହିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରନ୍ତି ନରବାଗୁଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଇ ବୁଲିଆ ବିରାଟ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ କୌରବ କୂଳ କୌରବ ସାଗରକୁ ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ହେ ବୁହନଳା କୁଆଡେ ରଥ ନଉଛୁ ରଣ କରିବା ଆଗର ଇଏ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପାହାଳର କମ୍ପମାନ ଧ୍ୱନି ତମେ ଏଟାକୁ ସାଗର ମଣନି ଲକ୍ଷ୍ୟ করে ମୋର ବରণ্ୟ ସନ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ ସତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କନ୍ଦବ ଏଇଠି ବୁହନଳା କହିଲା ହେ ଉତ୍ତର ଇଏ ହଉଛି ସପ୍ତ ମହାରଥୀ ଏକାଦଶ ଐକ୍ଷମଣୀ କୌରବ ସୈନ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ସପ୍ତ ମହାରଥୀଙ୍କର ଇଏ ଧନୁର ଓଜନଟା କେତେ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ
एमाने कोन मरी छुंती एमानकु कोन पांडव माने मारी परिबे की एमानकर धनुर ओजनटा केते खोर्धा जिला गौरांग चरण बारी रागोटा होची चोखी भातिया हां बोले कौरव धनुर विराट राजार ग्रहणला अर्जुन डाकिले उत्तर देख देखुची देखुची हे ए जो वयोवृद्ध धवल वस्त्र परिधान करछुंती ये बूढ़ा किए से 80 किलो भोरे पितामह भीष्म ये भीष्म आस्तंती आज्ञा देखंतु भीमर हां हां 52 भार दुर्योधनर 72 भार गदा वयोवृद्ध पितामह भीष्म केते जो धनु को धरि छै आज्ञा आज्ञा ये धनुर ओजन होती 94 केते संख्या भीतर नाही आइया से तो बड़र गणित संख्या हां 94 होती वर्तमान 94 बाबा देखंतु 94,000 भार बड़ विशिष्ट धरि छिंती के से गांगेय पितामह बाबूरे 92,000 भार बड़ विशिष्ट धनु को धरि छिंती के से ना द्रोणाचार्य 95,000 भार बड़ विशिष्ट धनु धरि छिंती आपण मानकर अशस्त्र बाबूरे 990,000 भार बड़ विशिष्ट धनु विजय धनु धरि छिंती अंगराज कृप ब्रह्मा 72,000 भार बड़ विशिष्ट धनु भरेश्वरा 75,000 भार बड़ विशिष्ट धनु शल्य राजू भाई कर जाउछ न बसिले भलो हबो आज्ञा 70,000 भार बड़ विशिष्ट धनु को धरि छिंती के से ना पांडव मानकर मामू शल्य बोले ये सप्तमहारथी की देखी रखाउ पर ये कुरुसागर भाभी ये माई बुलिया आज्ञा ये माई बुलिया अरे मते कोन ये सागर भीतर डूबे मारिबा पड़ी तो हेटी युद्ध जोदी थाउछ थावा हां मोर घर को जीबी मम्मी को और घरु लंक प्रदान करी उत्तर कुमार दौड़ीबा लागि हां बोले तमे युद्ध करी तमे युद्ध करी तमे अस्त्र धरि पारी हां ये महाभारत युद्ध पाई सर्वप्रथम दायी किए अपमान कर कृष्ण दैत्ययन वेदव्यास श्रीमद् भगवत गीता कहिले बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र काज दुष्टव नमका पांडवाश्चैव किमि कुर्वत संजय
द्वापर जुगर अंध राजा धृतराष्ट्र मंत्री संजय को प्रश्न कले डाकिले संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मो पंडु मो पुओ तो पुओ आज्ञा मु तोर मतभेदटा सृष्टि करी कहले मु आ तूर भाई कोन जाउछ आज्ञा कोरे जाउछ बसंत 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 पाला केमिति पाला टिके सुन जो बड़ बापा अंध राजा धृतराष्ट्र मु आ तूर प्रभेद सृष्टि करी मो पुओ तो अच्छा गोटे धृतराष्ट्र पंडु ये दुई भाई आज्ञा एठी मु तूर मतभेदटा सृष्टि होला कि ताको ना काई कि धृतराष्ट्र ना राष्ट्र भांगिबारे जे नाटा होछि तांकर धृतराष्ट्र लंबोदर भाई ए अर्थ तमे करि पारि हां ये अर्थ तमे करि पारि बोले छंद केमिति बनाउ तमे से छंद बनउथिलो सत्य की जोड़ी अंजिरा बिला कमरा कमरे होचंतु हां रा बोले कर उध करी भक्त कवि दिन कृष्णदास बोले कर उध करी ये बरज सुंदरी छंद बोली अंडीरा बिजुआ बोइला भलिया बोली छंदर मूल्य किछि रही आपण देख ये महाभारत युद्ध रे भीष्म काहे कि मले भीष्म काहे कि मले मु किछि बात आगो को जाए कोटा मुंडर उत्तर दे कली जुगरे कोटा मुंडर उत्तर दे अच्छा अच्छा हां आपण मानकर महाभारत युद्ध सेनापति पितामह भीष्म युद्ध होई गलानी 9 दिन हां 9 दिन बीती जाई भीष्मकर शिविर निकट चली आसला भाई कोड़े पळौछंदी धर्मराज युधिष्ठिरଙ୍କ निकट प्रवेश कले मोर प्रणाम घेला करंतु मणिभा मोर प्रणाम घेला करंतु हस्त जोड़ी देला दूत डाकिले मणिमा हे महाराज अनुपार्श गायक सम्राट नरोत्तम महापात्र हां बोले अवधान हेले ओही बिमणी
ଆଜିରେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ଡାକିଲା ମଣିମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶିବିର ନିକଟ ମୁଁ ଶୁଣିକରି ଆସି କହିଲେ ମଣିମା ସରିଗଲା ଇଏ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଶୋଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ତୁ କହ ମୁଁ ଅଭୟ ବର ପ୍ରଦାନ ଦେଲି କହିଲେ ଅସ୍ତ କଳାକାର ଉଦିଲାନି ହୀର ପାଣ୍ଡବ ହୀନ ଧରେ ଦୂତ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଡାକିଲା ମହାରାଜ ହେ ମଣିମା କାଲି 10ମ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳାକାର ହେଲେ କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର 9ମ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ହେଲେ 10ମ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ এই 10ମ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶକୁନି ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 10ମ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ 5ଟା ସ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ अर्जुन भगवान कृष्ण दंडायमान थिले पांडव अनुपार्श्वर काव्यकर्ता कहि बोल अमर पूरा कर्म गंजन देवतापुर देवता मानकर गर्व को गंजन करुथिबा राक्षस मान दर्पक जे दलन करंत चतुर चिंतामणि दंडायमान होई पड़िले छिड़ा होई पड़िले अर्जुन हस्त जोड़ी प्रभु को निकट पर हस्त जोड़ी तृतीय पांडव अर्जुन प्रभु कुआरे बाहरिले आपण प्रभु नाही ये संकट काल रे आंभ मानकु पर करी काहे कि आपण द्वारका जाउछंती गोटे पद चौपदी कवि हेले नटवरध कटक जिला अर्जुन हस्त जोड़ी दैछंती कहले प्रभु पंकज मुख बोली सरी प्रभु निकट हस्त जोड़ी तृतीय पांडव अर्जुन डाकिले सखा
ये विपद समय आपण आंभ मान को छाड़ी चली भगवान कृष्ण कहले हे धर्मराज युधिष्ठिर हे पांडव मानी एक सम्राट नरोत्तम अनुपास आ गोटे पद कहले हे पुआ सुंदर भाବରେ कहले डाकिले अर्जुन सखा कुआड़े बाहरी चंती आंभ मान को विपदर पकई काली तो बोले पितामह भीष्म हाँ प्रभु समर क्षेत्र रे आज्ञा विजय हाँ प्रभु धनु धरी युद्ध करिवे अनुपाश्वर कवि कहिले बोले अनायत्त किंतु नाही मो आयत्त ए संकट काले भोला चोका बोले अनायत्त मोर आयत्त नाही काली जत्तो बोले संग्राम क्षेत्र रे पितामह भीष्म धनुर सर प्रयोग करिवे काली 49 खंड बात बोलते पवद प्रवाहित हबो हे पांडव माने तमे रहिबो ना तम सहित मु रहिबो आमे समस्त मरिबो नाई प्रभु किछि करंतु आपण भगवान को पर करी द्वारा का जानतु नहीं प्रभु अर्जुन हस्त जोड़ी देले राखिले प्रभु हे अखिल ब्रह्मांडर पति ओ नुपाश्वर आउ गोटे पद गाई बोले अवतीर्ण सिना भुवरा हरणे तम मोहितोरे लंबोदराई हब एमती गाइब नहीं सारे ना हरे यस ए पला तम पाखर कोंती नहीं नहीं कहले कोन ना गुरु कहि चंती चळेई नबा तमे चळेइबा गे ओय तमे कोन चळेइबा तमकु चळेइबी हां ए पुआ कोठा छाड़ हां हां आउ एते बाटो जाना यानी फुल्लीबो हां अर्जुन हस्त जोड़ी दे कहले अवतीर्ण आपण भू हेला पृथ्वीर भारत मा विश्वास करिबा पाई जुगे जुगे हे प्रभु आपण कोन करम संत भीम 1855 मसिया से कोन कहले बोले मानव विष्णु भगवान बोले मानव विष्णु रूप आपण होचंती निर्गुण मानव विष्णु रूप आपण ये धरा धाम रे अवतीर्ण धर्म को रक्षा करिया धर्म को बापा विनाश करिया विपद रे कहउछती छाड़ी चली निकट रे थिले जाग्ञ द्रौपदी हस्त जोड़ी देले लकिले प्रभु आपण मानकर बद्य जाग्ञ प्रतिबार ओडिया जाग्ञ सेनी बद्य जाग्ञ सेनी गायक भाषा खगेश्वर गोटे पद कलम कले बोले अंतर जामी है सखा नेते लोदे सखा होउछंती कृति सखी होउछंती जाग्ञसेनी द्रौपदी आगे आगे जेते बोले दुई
ଧାର ଧାର ସୁବହି ଯାଉଛି କହିଲେ ହେ ଜଗତପତି ସେଦିନ ଦୁଶାସନ ମୋର ପୁଅ ମୋ କେଶକୁ ଧରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଜ୍ଞାରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ସତୀ ନାରୀ କି ଅପମାନ ଦେଲି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ରହିବେ ଭୀଷ୍ମ ରହିବେ ଦ୍ରୋଣ ରହିବେ କର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ରହିବେ ଶଲ୍ୟ ରହିବେ ତମେ ପରା ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛ ତମେ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମ ପଟେ ରହିଛ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଖୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକ ଦେଖିଦେଲେ ଚକ୍ଷୁର ଚିନ୍ତାମଣି এইটি যাজ্ঞ শুনি কইলে আপন মহাভারত যুদ্ধ ইয়ে মহাভারত যুদ্ধ ষষ্ঠ দিনর পটচিত্রকু টিকে লক্ষ্য বাহারি পড়িলা ডাকিলা কৃষ্ণ রে ভীম ଆଉ କାହିଁ ଡାକୁଛ ମୋର ଯିବାର ଅଛି ତମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ହେବି ନାହିଁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯିଏ ବିପଦରେ ରୁହେ ମୁଁ ତତେ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ତୁ ଜାଣି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବାର ଅଛି ଗଲା ପିଠିଟା ତୋର ଚଉଡା ହୋଇଗଲାଣି ମୋର ଚଉଡା ହେଇନି ସେପଟେ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଚଉଡା ହେଇଥିବ ତୋ ପିଠିରେ ଯଦି 52 ଭାର ଗୋଦାଟା ମୋର ବାଜିଯିବ ତୁ ସଡ଼କ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କଥାଟା ଯୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାତଶଙ୍କ ପାର୍ବତୀପୁରର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ସାଧୁଚରଣ ସାହା ଲେଖିଲେ ଲେଖ ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ କଣ କହିଲେ ଭୀମ ଡାକିଲା କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଭାଷା ହାର୍ଡ ହଉଛି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କର ମାଡ଼ ଖାଇ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବା ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଲୋକ ତମେ ଯୁଆଡକୁ କହୁଛ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନି କହିଲେ ମାଡ଼ ମୁଁ ଦେବି ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଦଉଛ